Guys, sudah lama nggak upload ya guys. Ini sekarang kita mukbang lagi guys, bersama makan sama ayam goreng, tahu goreng. Ini namanya tahu putih ya guys, kayak tahu susu. Gak tahu susu ini, nggak tahu apa, sama sambal terasi pastinya. Yuk yuk yuk, mari makan. Kuy. Nah, di sini kita cobain tahu susunya dulu. Tahu putih guys. Kenapa dibilang tahu susu? Karena mungkin pakai susu gitu. Mantap. Sambal terasi guys. Mantap nih loh. Ayam goreng guys, ayam goreng. Ayam goreng pakai sambal terasinya. Guys, ngambil minum dulu guys. Nah, plus.
Lanjut lagi. Merah gini guys. Habis guys. Udah, sampai ketemu lagi guys.